Lijep pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam govoriti što se zapravo događa u vašem organizmu kada redovito i kvalitetno spavate minimalno 7 sati po noći. Ono nam je bitno za cjelokupno zdravlje i psihičko i fizičko da mi spavamo adekvatno i kvalitetno. Kako ćete to napraviti, ja sam na svom kanalu rekao nekoliko desetaka video zapisa, jer nažalost ja vam u svojoj ordinaciji vidim, a sva istraživanja danas pokazuju veliki broj osoba, specijalno u zadnjih nekoliko desetljeća ima problema sa kroničnim nespavanjem. Međutim, vi kada se jednog dana uravnotežite i ako mi spavate redovito i kvalitetno, imate iznimne zdravstvene blagodati za vaše tijelo i za vaš organizam, što ću vam malo kasnije nabrojati. Mi kada govorimo o kvalitetnom spavanju, govorimo o onome spavanju gdje spavamo 7 do 9 sati po noći duboko kvalitetnog sna. I u tom vremenskom periodu naše tijelo odrađuje puno procesa koji na kraju krajeva, ajmo tako reći, oporavljaju naše psihičko i fizičko stanje i pravilan i kvalitetan san značajno poboljšava naše zdravlje. Ono što će se događati, mi kada spavamo 7 sati svaki dan, apsolutno značajno poboljšavamo pamćenje, našu memoriju. Nedovoljno sna je povezano sa nizom zdravstvenih problema, od depresije recimo do kardiovaskularnih bolesti. Međutim, vi kada mi redovito kvalitetno spavate, značajno povoljno djelujete na funkcioniranje vašega mozga. Vi za vrijeme kvalitetnog sna, dakle, naš mozak odrađuje određene procese gdje od sjećanja svega onoga što smo radili na dnevnoj bazi i puno toga podsvjesno naš mozak stigne tokom jednog vremenskog perioda, a govorimo o minimalno 7 sati po noći, odraditi ono sve što bi nam trebalo. I ono što se događa, naš mozak i izvrsne funkcije uključuju složeno razmišljanje. To uključuje stvari poput rješavanja problema, planiranja i donošenja odluka. Također može utjecati na budnost i na vaše pamćenje. I što se još događa? Vi kada recimo se adekvatno i kvalitetno naspavate, vi ste puno funkcionalniji tijekom sutrašnjega dana. To je ona situacija i ajte molim vas komentirajte mi ovdje dole ispod video zapisa. Koliko ste vi funkcionalni psihološkog tipa kada mi ne spavate i kada ste mi naspavani. Kada ste mi naspavani, puno bolje odrađujete zadatke na poslu, recimo u školi, na fakultetima ili generalno sve što trebamo na dnevnoj bazi. Spavali ste 7 sati po noći, vaš mozak, vaše pamćenje, vaša memorija, funkcioniranje, koncentracija apsolutno se poboljšava i ne samo to, vi kvalitetnim i spavanjem 7 sati po noći vi značajno prevenirate one teže oštećenja mozga i bolesti koje se nazivaju Alzheimerova bolest, Parkinsonova bolest, i ovo se specijalno odnosi za osobe iznad 50, 60, 70 godine. Dakle, ključnu ulogu u kvalitetnom spavanju igra funkcioniranje vašega mozga. Na drugom mjestu ću vam reći, apsolutno osobe koje spavaju adekvatno 7 sati po noći produžujete vaš život. Studija iz 2010. godine na ženama u dobi od 50. do 79. godine pokazala da je bilo više smrtnih slučajeva kod osoba koje su spavale 5 sati i malo manje. Dakle, apsolutno kvalitetno spavanje, duboki san 7 sati po noći će sigurno poboljšati kvalitetu vašega života, ali kupujete i puno bolju šansu da živite duži i kvalitetniji život. Nažalost, kad se spava manje, situacija je potpuno drugačija. Na trećem mjestu morate mi jako biti svjesni. Oni hormoni stresa koji se značajno manifestiraju u vašem organizmu, oni značajno se pogoršavaju kada vi ne spavate. S druge strane, kada adekvatno i kvalitetno spavate, hormoni stresa vam se smanjuju, a oni hormoni koji vam izazivaju osjećaj ugode, kao što se nazivaju dopamin, serotonin i slični hormoni, se povećavaju. I to je ona situacija kad se probudite ujutro, naspavani, odmorni, sretni i zadovoljni jer ste odspavali. S druge strane, kada ne spavate, ujutro ste jako loše i to značajno zapravo ukazuje da vi u vašem organizmu imate preveliku količinu hormona stresa, specijalno kortizola, a i ostalih hormona koji uzrokuju stres. Dakle, prirodno smanjivanje stresa, a posljedica svega toga prirodno mi smanjujete anksioznost i krasno mi djelujete na depresiju i puno ovih psiholoških problema što veliki broj osoba ima. Na četvrtom mjestu ću vam reći, vi kada adekvatno i kvalitetno spavate 7 sati po noći, djelujete jako protuupalno u vašem organizmu. Što konkretno znači, vi bilo koju bolest kada imate, vi kada adekvatno i kvalitetno spavate, vaše tijelo ima šansu se oporaviti dovoljno i smanjit će vam bolove. Na primjer, ukoliko imate bolesna leđa, bolesne zglobove, bolesnu jetru, bolesne bubreke, bolesna pluća, šta god da se tiče kroničnih bolesti, vi kada adekvatno i kvalitetno
kvalitetno spavate, situacija se sigurno poboljšava. Dalje što moramo reći, apsolutno potičete rad mozga i kreativnost. Naš mozak za vrijeme se spavanja reorganizira i restrukturira, jačaju se emocionalne komponente pamćenja tijekom spavanja, što može pomoći poticanju kreativnog procesa, što je na kraju krajeva super situacija. Dakle, definitivno ste onaj dan poslije puno kreativniji i puno sposobniji odrađivati sve one zadatke koje imate na dnevnoj bazi. To je super situacija. Još jedna stvar. Vi kada kvalitetno spavate po noći, možda veliki broj vas ni ne zna, vaš organizam aktivno spaljuje one masne naslage, čak ponekad puno više nego tijekom jednog dana. Suprotna se situacija događa kada vi ne spavate, onda puno jednostavnije nakupljate višak kilograma. Što konkretno znači, kvalitetno spavanje podržava zdravi gubitak kilograma. Upravo iz te perspektive morate razmišljati o tome da ako ste mi odmoreni, spavanjem kvalitetnim 7 sati po noći, rekli smo, kvalitetno djelujete na one hormone koji izazivaju osjećaj gladi i osjećaj sitosti i oni su u puno boljem balansu, za razliku od toga kada ne spavamo. Dakle, održavanje normalne tjelesne težine i zdravi gubitak kilograma itekako ide sa kvalitetnim spavanjem. Vaše funkcioniranje srca i krvnih žila je puno bolje, jer kada adekvatno i kvalitetno spavate, kontrolirate visoki krvni tlak, vaše srce puno bolje radi, krvne žile apsolutno bolje funkcioniraju, što nam je super situacija. I svi vi koji imate problema recimo sa dijabetesom, nećete vjerovati, kontrola, kvalitetno spavanje će vam poboljšavati ovu situaciju. S druge strane, ako mi neadekvatno spavate, problemi mogu nastati puno većeg tipa. Dakle, kontrola dijabetesa, kontrola srca i krvnih žila i bolesti ovoga tipa puno jednostavnije ide kada kvalitetno spavamo, za razliku od onoga kada ne spavamo u adekvatnom broju sati. I svi vi koji mi bavite se recimo fizičkim aktivnostima, specijalno ukoliko ste sportaši ili nekakve osobe koje se bavite kao radnici fizičkim teškim naporima, vi kada ste tijekom jedne noći ili adekvatno kvalitetno spavate, vaš organizam puno jednostavnije obavlja sve te aktivnosti ili sportske ili profesionalne na dnevnoj bazi. I puno toga nama igra ulogu kvalitetno spavanje. Vi iz svih perspektiva morate znati da na potpuno prirodan način trebate kontrolirati vaše spavanje. Ja znam da velikom broju osoba je to problem, ali imamo puno načina kako mi to možemo prirodno napraviti. Ja sam o njima puno puta pričao i puno puta ću vam pričati što će poboljšati vaš san, i kada poboljšate vaš san, vaše zdravlje je puno bolje. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa da se pretplatite na moj kanal, kliknete na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj temi koju sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja, a postati ćete dio jedne velike zajednice mojih dragih pratitelja i gledatelja iz cijeloga svijeta. Hvala lijepo što me pratite do druge teme, lijep i ugodan pozdrav! Moji dragi gledatelji, želio bih vas upoznati sa mojim Aura programima liječenja ovdje u mojoj ordinaciji. Ja vam zadnje 23 godine radim sa pacijentima iz cijeloga svijeta. Moja vam je uska specijalnost fizikalna radna terapija i rehabilitacija i prvih 9 godina moga radnoga vijeka sam radio u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj i u inozemstvu. Međutim, 2009. godine na moju veliku želju otvorio sam svoju ordinaciju koja se danas naziva Aura Centar za liječenje i rehabilitaciju iz Valpova u Hrvatskoj. I radeći zadnjih 13 godina u svojoj ordinaciji sa desecima tisuća ljudi iz cijeloga svijeta, razvio sam specijalne programe liječenja koje omogućuju vama trajno, sigurno i bez ikakvih nuspojava apsolutno liječenje vaših bolesti. Ono što vam ja radim danas u mojoj ordinaciji koristimo u liječenju najmodernije oblike fizikalne terapije i rehabilitacije što postoje. Ovdje iza mene možete vidjeti moju ordinaciju i nešto od mojih aparata koje ja koristim u radu sa mojim pacijentima. Ono što mene izdvaja od velike većine drugih zdravstvenih djelatnika je moja sposobnost da svima vama omogućim najbolje prirodne oblike liječenja.
Dakle, vi kada dođete kod mene u ordinaciju, osim najmodernijih oblika fizikalne terapije i rehabilitacije, ja ću kompletno promijeniti vaš način života. Promijenit ću vašu prehranu, za vaše bolesti ću preporučiti najbolje dodatke prehrani koji će ciljano, jako brzo i trajno izliječiti vaše bolesti i oboljenja. Omogućit ću vam najbolje preporuke prirodnog tipa i svi vi koji gledate moj Aura Centar YouTube kanal, znate jedan mali dio onog moga znanja koji ja prenosim svojim pacijentima ovdje u ordinaciji. Pripremit ću vam najbolje oblike vježbanja i puno toga, jer svi vi želite vaše bolesti liječiti bez ikakvih nuspojava i ja sam praktično danas u stanju u mojoj ordinaciji izliječiti 90% najtežih kroničnih oboljenja što postoje ovoga tipa i što se naravno radi u mojoj uskoj specijalnosti, u mojoj praksi. I svi vi koji želite doći u moju ordinaciju i želite da vas ja osobno liječim od vaših bolesti i oboljenja, kontaktirajte moj Aura Centar na ove brojeve telefona u Hrvatskoj ili me kontaktirajte na ove brojeve telefona iz inozemstva. Ja ću vas, drage volje, primiti kod mene u ordinaciju. Imamo izuzetno krasan smještaj za sve vas iz cijeloga svijeta. I svi vi naravno koji želite, dođite u moju ordinaciju. Sposoban sam na najbolji mogući način izliječiti vaše bolesti i oboljenja i na kraju pružiti vam pristojan, zdrav život koji svi vi na kraju zaslužujete.